Voilà l'énoncé de notre exercice. Écrire un algorithme permettant d'échanger les valeurs de deux variables A et B, quel que soit leur contenu préalable. Donc, غادي نشوفوا واش عندي comme entrée toujours كي نبغي نحل un algorithme اش عندي comme entrée واش راني حاب comme sortie. Donc l'entrée قال لك par exemple هنايا مدينا juste un exemple A égale à 10 B égale à 5. Donc عندنا juste les variables avec deux valeurs différentes. في la sortie يليق l'algorithme تاعنا يعطينا l'inverse يشونجي لنا لي فاريابل A تولي فيها 5 و B تولي فيها 10. دونك هذه نسموها عملية تاع بيرميتاسيون ولا échange de valeur. دونك نكتبو الالغوريثم تاعنا اللي سميناه بيرميتاسيون ولا échange. دونك شهما لي فاريابل اللي عندنا سي A et B. هنا ما قالولناش لو تيب في ليكزارسيس، ما عطاوناش لو تيب، قادر نمدو اونتيي كيما قادر نمدو ريال. باغ اكزومبل حنا نمدو entier. Voilà, A et B ce sont des entiers. ندخلو في le corps de notre algorithme entre début et end. Donc هنا كاين deux méthodes. Soit نديرو une initialisation اللي اسمها affectation parce que قال لك في l'exercice quel que soit le contenu préalable. Donc ما على باليش لا فالور تاع ال A و تاع ال B شحال راهي exact. Donc soit نمد ندير initialisation تاع des valeurs. Par exemple ال A ندير لها une affectation. Donc affectation هي هذا لا flèche inversée. Par exemple هنا في l'exemple مدينا 10 et B reçoit c'est une affectation 5. Très bien, donc هنا درتهم في la même ligne, c'est correct parce que هنا راني séparé point virgule. كيما قادر نديرهم في deux lignes différentes. Donc ce sont deux affectations A égale à 10, B égale à 5. Mais هنا le contenu قادر يتبدل. Par exemple هنا نمد 15 وهنا نمد 6. L'essentiel في la sortie يكون عندنا l'inverse نéchangeو les valeurs. Donc غادي نخدمو بهاد la première méthode تاع initialisation. Donc, quelles sont les opérations اللي غادي نديرهم باش échanger les valeurs. Donc, logiquement, باش échanger les valeurs, ندير tout simplement A reçoit B, après ندير B reçoit A. Ok, donc logiquement, les deux affectations, يديروا لي l'échange de deux variables, des valeurs de deux variables. La réponse est fausse parce que هنايا كي نبدا ندير لا فالور تاع ال B اللي هي 5 غادي نحطها في A اللي هي 10 au niveau de la mémoire centrale, je vais écraser la valeur تاع ال A. Donc هذيك la valeur 10 تروح, je vais perdre la valeur 10. Donc avant la solution, avant de perdre la valeur 10 هذه نحطها في une autre variable اللي نعطيها. Donc هنا je vais déclarer une autre variable نسميها par exemple C ولا نسميها memo ولا نسميها temporary مثلا نسميها memo. Donc هنا قبل donc هذه c'est une initialisation باش تفهموا initialisation. Donc هنا قاعدين نبدلوا لي valeurs tout simplement. وهنا هنا les affectations اللي غادي نديرهم les opérations ولا les affectations اللي يسمحوا لي باش ندير de permutation اللي يسمحوا لي باش ندير l'échange. Donc A مديتها في البي A reçoit B معناتها القيمة تاع A حطيتها في القيمة تاع B حطيتها في الA. مي افون ما نحطها في الA لازم القيمة تاع A اللي هي 10 نحطها في une valeur temporaire اللي هي ميمو. نقولها reçoit كوا reçoit A. في الميمو نحطو الA باش القيمة تاعها 10 هادي ما تروحليش. اي جوست ابري القيمة تاع B نحطها في الA. دونك كوم سا جو في نحمي القيمة تاع الA اللي ديتها حطيتها في الميموار. Et juste après, dire le B reçoit quoi? C'est pas A, mais reçoit mémo. Il reçoit mémo. Donc, à travers une variable temporaire, je peux faire quoi? Un échange de valeurs de variables. Donc, on va dire la traduction de l'algorithme vers le langage C. Ok? Donc, on a comme déclaration des variables. int, أنا مديت int, كنت قادر ندير float.
Donc, on a A, on a B, on a mémo. Point virgule, ok. Donc, on a les affectations à dire d'après la solution d'AE. Mémo. Donc, l'affectation de langage C, c'est l'égalité, le signe égal. Donc, mémo égale quoi? Égale A, point virgule. Juste après, le A égale à B. Et enfin, le B égale mémo. Voilà, درت la traduction تاع l'algorithme تاعنا اللي كتبناه. Donc voilà. Maintenant, je vais compiler le programme. Comme vous voyez, donc 0 error, 0 warning. Après, dire l'exécution. Donc, comme vous voyez, l'exécution ما كان حتى information. علاش؟ parce que ما درتش الprint, ما درتش l'affichage. Donc les valeurs تاعي وراهم اللي échangيتهم راهم au niveau de la mémoire centrale. Pour afficher le contenu تاع A و B, واش ندير؟ لازمني ندير printf. ونقول له ندير كيما توجور كي نديرو printf entre cote نقول له la valeur de A est pourcentage D. Donc هنايا c'est le format تاع la valeur de A. D معناتها entier décimal. ولا كنا ديكلارينا هنا float هنا نديرو f. دونك مادام راني مديكلاري هنايا int entier هنايا ندير d ولا ندير i. C'est la même chose. Après, juste après, نقول له et la valeur de b est pourcentage d. Donc c'est la deuxième valeur. Donc هنا نمد les adresses. Donc هذه الأولى pourcentage i تاع ال A. Donc نمد له au début ال A. Après نمد له ال B. Donc ال B هي هذه la deuxième pourcentage D تبع. Donc الترتيب مهم جدا. الأولى pourcentage D تاع ال A. Pourcentage D la deuxième pourcentage D تاع ال B. Super. Point virgule. C'est bon. Donc je vais compiler. Donc sans erreur. Et je vais exécuter. Donc voilà un message. La valeur de A est 0 et la valeur de B est 0. Donc هنا راني sûrement راني غلط parce que ما درتش initialisation. ما درتش l'initialisation c'est-à-dire ما راحش يعرف القيمة تاع A والقيمة تاع B. دونك هنايا كيما في الالغوريثم تاعي دونك انا درت initialisation. دونك A مديت له 10 و B مديت له 5. نديرو une initialisation. initialisation نديرها c'est une affectation. ok نديرها قبل A égale quoi? D'après égale 10 et B égale à 5. Donc maintenant je vais compiler sans erreur. Super. Donc هنايا في التالي غادي جوري ال A هي 5 وال B هي 10. Donc échange de variables. غادي نشوفو l'exercice ولا le programme تاعي اسكو ça marche ولا ça marche pas. Donc la valeur de A est 5. Donc هنا كيما راكم تشوفو ال A راها 10. Donc في l'affichage تاعي ولات 5 et la valeur de B est ال B ولات 10. Donc هنا قادر في l'affichage تاعي ندير هنا une nouvelle ligne مور 5. مور 5 c'est-à-dire هنايا ندير anti slash n. J'ai dit les deux lignes différentes. Ok. Très bien. La valeur de A est 5. Une nouvelle ligne et la valeur de B est 10. Donc كانت هذه نقدروا نديروا par exemple هنا نبدلوا 20 هنايا 55. Donc A égale à 20, B égale à 55. Donc هذه au niveau de l'entrée. Au niveau de la sortie غادي نلقى après l'exécution donc A فيها 55 و B فيها 20. Compiler. Exécuter. Super. La valeur de A est 55 et la valeur de B est 20. Très bien. Donc هنا même في l'affichage كل واحد كيفاش يافيشي. قادر par exemple ندير 2 printf
différentes. Voilà, on va dire par exemple CTRL C, CTRL V, نمحي هذه. نقول لها la valeur de A est pourcentage de A. وهنا نقول له la valeur de B est OK. نقدر ندير de printf la valeur de B est B. دونك هذه ثاني كتابة صحيحة. compiler exécuter. دونك عطاتنا la même chose. عطاتنا la même chose, la valeur de A est 55, la valeur de B est 20. Super. Donc في la vidéo الجاية غادي نديرو في بلاصة هذه l'initialisation parce que قالك في l'exercice peu importe les valeurs, donc ما نعرفوش les valeurs au préalable. donc هنايا هادو les valeurs راه يمدهم البروغرامور. donc انا غادي نعطي لا مان ليتيليزاتور باش يمد دي فالور، يمد ال A ويمد ال B وفي لافان دونك نيمبورت كي يمد ال A يمد ال B وفي لافان نديرو يدير لنا ليشونج، البروغرام تاعنا يدير لنا ليشونج.